በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወልዶ መድኅንን ሰብክ ዘእንቅድመ ዓለም ሃሎ ወልዶ መድኅንን ሰብክ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ወተስፋ መነኮሳት ወልዶ መድኅንን ሰብክ ወልዶ መድኅንን ሰብክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን ተሰማሁም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ መፍቀርቲ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ከመይ ጸኒሕኩም አሜን። ሽምት ልዑልን ወደ ባህርን ዝኾነ ሕያው እግዚአብሔር አምላኽና ባና ብድኹማትን ብሓጢአተኛታትን ባሮቱ ሽሙ ካብ አጽናፈ ዓለም ክሳብ አጽናፈ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር በደልናን ሓጢአትናን ከይጸብጸበ ቅዱስ ቃላቱ አልዒልና ክንዛራረብ ንቅዱስ ቃላቱ ክንድህስስ ከነስተንትን ዝፈቀደልና ደጊምናን ደጋጊምናን ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይብጽሐዮ። ሎሚ እምበኣር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዘመነ ስብከት ተባሂሉ ዝጽዋዕ አርእስቲ አልዒልና ክንዛራረብ ኢና። እግዚአብሔር ንዓይ ንድኹም አገልጋሊውን ባሪውን ዝዛረብ ልሳን ነቶም ነዚ ሚድያ ዝኸፊትኩም እትሰምዑ ዘለኹም ድማ ዝሰምዕ እዝነ ልቦና ይዓድለና። ስብከት ክንብል ከለና መጀመርያ ስብከት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ስብከት ማለት ትምህርቲ እዩ። ስብከት ማለት ድማ ብኻልእ ኣገላልጻኻ ብስራት እዩ። ብስራት ክንብል ከለና ነቢያት ነቲ ዘይረኣይዎን ነቲ ዘይሰምዕዎን ግን ከኣኒ ብተስፋ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ካብ ሰማያት ክወርድ ካብ ድንግል ማርያም ክውለድ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱን ወሲዱን ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ንዝግለጽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕንቶም ዘይረኣይዎ ክነሶም ግን ብተስፋ ምምጽኡ ዝጽበዩ ሃንቀው ዝብሉ ዝነበሩ ሃረር ዝብሉ ዝነበሩ ንዕኦም እንዝክረሎም ጊዜ ምክንያቱ ካብ ልደት አብርሃም ጀሚርና ክሳብ ልደት ዳዊት ዘለው ሓፈሻዊ ወለዶ ንኡሳን ነቢያት ንበሎም ዓበይቲ ነቢያት ንበሎም ወይ ከኣኒ መጻሕፍቲ ኦሪት ንበሎም ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምውራድን ምላድን ዝዳህሰስዎ ዳህሳስ ወይ ከዓ ዝተነበይዎ ትንቢት ዝተዛረብዎ ቃላት እንታይ ይመስል ብሓፈሽኡ ነዚ እነስተንትነሉ ቅንያት እዩ ዘለናዮ። ሐዋርያት ከምቲ ዝነገሩና ሐዋርያት ርእዮሞ ምስኡ በልዑ ምስኡ ሰተዩ በዚ ምክንያት እዚኦም ድማ እምበኣር ብዕንትና ዝረአናዮ ብእዛንና ዝሰማዕናዮ ኣእዳውና ድማ ዘረምሰሳኦ ቃል ሓቂ ንነግረኩም ኣለና ነበስረኩም ኣለና ብምባል ሐዋርያት ዝተዛረቡ ነቢያት ድማ እቲ ክኸውን ዘለዎ እቲ ክውለድ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኣመጻጽኣ እዩ ክህልዎ ካብ ልደቱ ጀሚሩ ክሳብ ዕቤቱ ትንሳኤኡ ስቕለቱ ዕርገቱ ኩሉ ምውራድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሓንቲ ብሓንቲ ሓንቲ ከየትረፉ ዝተነበይልናን ዝነገሩናን ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ኣቦና እንታይ ይብል? ነቢያት ሰበክዎ ሰማይተ ኮንዎ ፈኑ እዴከ ለወላዲ ይብልዎ። ነቢያት ሰቢኸምዎ ምስክር ድማ ኮይኖምዎ እዮም። ፈኑ እዴከ ለወላዲ ይብልዎ ንእግዚአብሔር አብ ከዓ ኢድካ ዘርገሕ ኢድካ ፈኑ
إدكا لأخلنا دما يبلغو منياتو يمان እግዚአብሔር منيو ولد آب ولد مريم إيسوس كريستوس يكبرن مسكانان نعو يبصحيو نزي أستوعيليو قدوس داويت انتهي زبل فنو إديك أم آريام يبل فنو إديك أم آريام أدهنني وبالهني أماي بزو وأم إديهمو لديك أنجير كاب سماي إدكا زرقا حلنا كابتي زناوت أنان كابتي زفرحنان معبلات نايمايات معبل حلونا بالهنا أدحننا النابلة يزارب بتحد من قدد ما انتهي بالموداتا كودكت نختل علنا إدكا زرقا حلنا كبل سنيحو أبتخالم عرفك انتهي بال يمان اكزيابير على تني يمان اكزيابير قبرت هايلة يمان اكزيابير العلات النية يمان اكزيابير كا حيلي قبرت إذن ما بزعبانا يقويتانا إيسوس كريستوس مسيو كابتيز ودقنا اللو كتنسعنا مخانو زنقرنان زردعنان حرق نا اكزيابير كاليو ممسعنا يقويتانا إيسوس كريستوس نام مريت مولادنا يقويتانا إيسوس كريستوس كاب قدستا قدوسان دنقل مريم ان منتاي أدلي مس انبل ملسيلنا ندحريت تاريخنا آدامن هوانن كندهسس يقددنا مانياتو تنكي ناي ممسا قويتانا إيسوس كريستوس زنبرة ودكت ناي آدامي آدام نتا ايتبلا عيا تباهلو زت أززتو أب ماكل إيروم جنة زنبرة إسأجنة إسأبلس نعا بمبلعو تأزاز أملاخو بمتحسو كاب جنة إيروم تبارره بيد سرافي دما اكزيابير عصوان كللان أدام نتزحلفو أب إيروم جنة زنبرو طعمي مس اكزيابير أب حقفو اكزيابير زنبرو متشوت نعونا فيغو دما كبكن كلكسن كستنتن دما جمره تعساو بصلوتن بلمانون أب قدم اكزيابير مسقربها اكزيابير تجليس انتهي بلو أدام إنه دهر حموشة معلتن فرقان انتهي مالتيو دهر حموشة شحن حموشة ميتن زمن مستفد سما كابقال قوال كاتولينا كدحنا كاي بمبال أما تصحف سرعات إنه بلونا يقدس بيتا كريستيانا أما تصحف كالمنتوس تصحفوا إنه رخبو مالتيو كابقال قوال كاتولينا كدحنا كا إيه إذا تسفى زي أحيزو دما أبونا أدام زرقون كساب كريستوس أملاحنا زمت زنوبرو بملؤون كمتي قال قدوس مصحف زبلنا لالله أبسو ولالله إي أبسو كأنا يوم موت نتوم حتيات زجبرون نتوم حتيات زجبرون موت انتهي جبرون أسرهم نموت أحلف دما هبوم كلهم نموت أحلفهم زتوهبو نبرو من الوقت نتوم قدوسان إكزيابير نكزيابير أسميروم بحقاقات إكزيابير كا زملا لسو زنبرو إيد إكزيابير ليلات اللوم تنبرو كانت نبرت أب سيول جن كاني نتا تعطيها زنبرت إيدوم جنت كخفت زغل بقعت جنا أين برومن زقربو مسوات انت قربو انت تصومو انت تصليو انت سجدو تخلو حدا نايجزي أبير سب أبكر مجزي أبير كقربو زقبو مسوات كوا انت قربو نتا تعطيها زنبرت جنت كفت حزق البقعات زنبورجن أين برن سلزي ولد أب ولد مريم ويتانان أملاخنان مدحنان يسوع كريستوس ولد أب بملكوته ولد مريم بتسبيته النبلو جن ناتو ممسأ ناتو مجلات كاب سمايات موراد كاب قدوسان دنجل مريم مولاد جن أدلاينت نبرو بزي تسفازي إمبار أدامن زرقون كساب إتا معلت إتأكل بتسفى النات تصبيو لو مدو تأكل تخون صباحلو يمصي يخون النابولو نبيات وين كريو أبزمنهم كجلت حررتهم النا تمنيو يصومن يصليون نبرو نزا استوعلي ويتانا إيسوس كريستوس انتاي زبل نزي نسخاتكم التريو وزلهم بزحات نبيات كريو دليو جناخ أي رأيون نزي نسخاتكم تسمعوا وزلهم بزحات نبياتون كسمعوا دليو جناخ أي سمعون ناتاتكم جنا زرقيها زلوا عندكم
ዝሰምዓ ዘለዋ ድማ ኣእዛንኩም ብፁዓን እየን እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ነቢያት ነቲ ዝተመነይዎ ነቲ ክሪእዎ ሃረር ዝበልዎ ኣይረኣይዎን ንሕና ግን ርኢናዮ ሃዋርያት ኣቀዲምና ከም ዝጠቀስናዮ ዕንትና ዝረኣይኦ እዳውና ዘረምሰሳኦ ቃል ሓቂ ነበስረኩም ኣለና ከም ዝበሉና እዚ ምስክርነት እዚ ግን ኣቀዲሞም ሙሴ ኣብ መጽሐፍተ ኦሪት ነቢያት ብትንቢቶም ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ በብዝተፈላለየ ምሳሌን ብዝተፈላለየ መንገድታትን መምጻእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይገልጹ ነይሮም እዮም ከምቲ ነቢ ኢሳይያስ ኣብ ትንቢቱ ምዕራፍ 64 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ሃይለ ቃል እንታይ ይብል መን እሞ ክህብ ንሰማያት ጨንዲሕካ እንተ ትወርድ ኣኽራን ኣብ ቅድሚኻ ነነይ ምበሉ ይብል ሓዊ ንቐሽም ከም ዘንድዶ ሓዊውን ንማይ ከም ዘፍልሖ ስምካ ኣብ ጸላእትኻ ምእንቲ ከተፍልጥ ኣህዛብ ከዓ ኣብ ቅድሚኻ ዳዕናዕ ክብሉስ ዘይተጸበናዮ ዘገርም ግብሪ ምስ ገበርካ ወረድካ ኣኽራን ድማ ኣብ ቅድሚኻ ነነይ ይበሉ ይብል ቀፂሉ ሽዑ እንታይ ይብል ነቶም ዝጽበይዎ ይብል ነቶም ሃረር ዝብሉ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብር ካልእ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን ኣብ እዝንውን ኣይተዘነየን ዓይንውን ከቶ ኣይረኣየቶን እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ነቢ እግዚአብሔር ቅዱስ ነቢ ኢሳይያስ ማለት እዩ ኣቀዲሙ እዚ ዝንቢት እዚ ብዛዕባ መምጻእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝጽበይዎ ዝነበሩ ከዓ ማዕረኽ እንደይ ሓጎስ ዝፈጥር ሰላም ዘበስር ምክንያቱ ኣቀዲሞምን ዝተፈላለዩ መንገዲ መስፍን ሰላም ኣቦ ዘለዓለም ኣልፋን ኦሜጋን ኤቨን ኤዘር ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ብጀክኡ ወላ ሓደ እኳ ዝቅድሞ ዘይብሉ ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ሕጂውን ዘሎን ንዓለም ኣሕሊፉ ድማ ዝነበርን እናበሉ ዝተነበዩልና ቃል ሓቂ ንዝተፈጸመ ነዚ ድማ ንኽንዝክር መልስ ኢልና ነቲ ትንቢቶም እናስተንተና እንዝክረሉ ቅንያት እዩ እዚ ዘመነ ስብከት እንብሎ ካብ ዕለት 13 ታሕሳስ ሓሊፉ 14 ኣይከውን እዩ ካብ 7 ታሕሳስ ወሪዱ ድማ 6 ታሕሳስ ድማ ኣይውዕልኒ ኩሉ ግዜ ካብ 7 ታሕሳስ ክሳብ 13 ታሕሳስ ዘሎ ግዜያት እዩ ዝውዕል ማለት እዩ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እምበኣር እቶም ዲያቆናት ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዝሰብክዎ ምስባክ ዘቅዳሴ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፈኑ እዴከ እምአርያም አድነኒ ወባልሃኒ እማይ ብዙ እምእዲሆሙ ለደቂቀ ነችር ኢሎም ብዜማ ብጣዕመ ዜማ ኣሰንዮም የዚሙልና ቅድሚ ምንባብ ወንጌል ማለት እዩ ኣቀዲምና እውን ገሊጽናዮ ጸኒሕና እግዚአብሔር ኢድካ ዘርጋሓልና ኢድካ ስደደልና ካብቲ ኣቲናዮ ዘለና ማዕሙቕ ክንወፅእ ካብቲ ዘለናዮ ዘመነ ባርነት ነፃ ክንላቀቕ ካብቲ ገዚእና ዘሎ ዲያብሎስ ሓራ ክንወፅእ እግዚአብሔር ኢድካ ለኣኸልና እናበሉ የዚሙልና ማለት እዩ ኣቦታት ካህናት ድማ ኣብ ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 44 ዘሎ ክሳብ 49 ዘሎ ሃይለ ቃል ወንጌል ናይ ዮሐንስ እዩ ዝንበብ ኣብ ሰዓት እቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 44 ክሳብ 49 ዘሎ ሃይለ ቃል ነዚ ስዕብ ይነግረና ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤተ ሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦሞ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያቱን ብዛዕባኡ ዝጽሓፉ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ ሙሴ ኣብ ትንቢ ኣብ መጽሓፉ ብዛዕባኡ ኣብ ሕጊ ሙሴ ብዛዕባኡ ተጻሒፉ ዘሎ ነቢያቱን ብዛዕባኡ ዝተነበይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ንጽበዮ ዝነበርና መሲሕ በዓል ናዝሬት ወዲ ዮሴፍ ነሱ ረኺብናዮ ኣለና ኢሉ ንናትናኤል ነገሮሞኒ ናትናኤል ካ እንታይ በሎ
ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክመጽእ ይኽእል እዩ በሎ ፊልጶስ ድማ ንዓረአ በሎ ፊልጶስ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንናትናኤል ይሰብኮ የበስሮ ይነግሮ እዩ ዘሎ እዚ ትስብከት ዝበሃል እቲ ዝረአናዮ ንነግር ዝሰማዓናዮ ድማ ንምስክር ኣለና እቲ ምስክርና ግና ኣይ ኣመንክሞን ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣይሁድ ክግስጾም ከሎ ንሰምዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንናትናኤል ናብኡ ክመጽእ እንከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሒ ዘይብሉ ቅኑዕ እስራኤላዊ በለ ናትናኤል ድማ ኣበይ ትፈልጠኒ ኢሉ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓተቶ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ገና ፊልጶስ ከይፀዋዓካስ ኣብ ትሕቲ ዕፀ በለስ ከለኻ ርኤኹኻ በሎ ሽዑ ናትናኤል እንታይ ኢሉ ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻስ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ ድማ መለሰሉ ኣብ ትሕቲ ዕፀ በለስ ርኤኹኻ ስለ ዝበልኩኻ ዲኻ ኣሚንካ ሰዓበኒ እሞ ገና ካልእ ብዙሕ ክትርኢ ኢኻ ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ዕፀ በለስ ከለኻ ርኤኹኻ እንታይ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተወለደሉ ግዜ ንጉስ ሄሮድስ ንዓኻ ዝትክእ ንጉስ ተወሊድሎ ተባሂሉ ዜና ምስ መጾ እዚ ዜና እዚ ኣዝዩ ስለ ዘፍርሖ ድማ ትሕቲ 2 ዓመት ዘበሉ ህፃናት ይቀትልን የሳድድን የጥፍእን ነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዲኡ ንናትናኤል ኣብ ትሕቲ ዕፀ በለስ ንውላዳ ጠቕሊላ ኣብ ትሕቲ ዕፀ በለስ ሓቢኣ ነቲ ክፉእ ዘመን ነቲ ክፉእ መከራ ድማ ከም ዘሳገረቶ እቲ ታሪክ ወይ ከዓ እንምታ ወንጌል ዝነግረና ስለዚ ናትናኤል እዛ ምስጢር እዚኣ ብጀካ ንሱን ኣዲኡን ማንም ሰብ ኣይፈልጣን እዩ ስለዚ እሱን ኣዲኡን ጥራሕ ዝፈልጥዎ ምስጢር ስለ ዝነገሮ ኣዝዩ ተደነቐን ተገረመን እዚ ስለ ዝበልኩ ዲኻ ኣሚንካ ኢልዎ ንዓስ ዓበን እሞ ገና ካልእ ብዙሕ ክትርኢ ኢኻ ሕሙማት ክፍወሱ ክትርኢ ኢኻ ኣልኣዛር ናይ 4 መዓልቲ ሬሳ ኣብ መቃብር ተቐቢሩ ዝነበረ ኣልኣዛር ካብ መቃብር ክትርኢ ኢኻ ሓንካሳት ብእግሮም ክኸዱ ክትርኢ ኢኻ ለምጻማት ክነጽሁ ክትርኢ ኢኻ ዕውራት ዕንቶም ክበርህ ክርእዩ ክትርኢ ኢኻ ሰዓበኒ ብምባል ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነገሮ ስለዚ ኣቀዲሙ ግን እንታይ ኢልና ነይሩ ፊልጶስ ሐዋርያ ማለት እዩ ሙሴ ብዛዕባኡ ዝጸሓፈ ምክንያቱ እስራኤላውያን በቲ ኣርዌ ወይ ከዓ ብተመን ተነኺሶም ክጠፍኡን ክሃልቁን ኣብ ዝጀመሩሉ ግዜ ነቲ ኣብ ባላ ኣብ ኣስራዚ ዝተሰቕለ ብኣስራዚ ዝተሰርሐ ተመን ዘይኮነ ግን ብኣስራዚ ዝተሰርሐ ምስሊ ናይ ተመን ዝሓዘ ኣብ ባላ ዝተሰቕለ ንዕኡ ብምርኣይ ይፍወሱ ከም ዝነበሩ ሕጂ እውን በቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ብነድፊ ሓጢአት ዝተነደፍና ዘበልና ናብቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቕለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እንርኢ ከም ንፍወስን ከም እንድሕንን ከም እንሓውን ዘረድእ ምስጢር እዩ ሙሴ እውን ቆጥቋጥ ክትነድድ ብምርኣዩ እቲ ቆጥቋጥ እትን ሓው ተሓውን ናይ መለኮትን ናይ ስጋን ምውህሃዱ ወይ ድማ ምሳሌ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ድማ ንመለኮት ምጻራ ዘበስር ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ሙሴ ንርኢና ቀፂልና እውን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ክሳብ 2 ዘሎ ኃይለ ቃል እንታይ ይብል ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልታት ድማ ንኣና በቲ ወራሱ ኩሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ድማ ተዛረበና ይብል ንነቢያት ኣቀዲሙ ببزح من قدتات كزاروبهم تسانيحي يبل حج لما بتوراسو كله زقبرو بقويتانان أملاحنان ملحنان يسوع كريستوس جيروخا قال بقال قاس نقاس فيت نفيت كاني تزاربنا بمبال ازي قال ازي ينقرنان يبسرنان مالتيو سلازي حزب كريستيان ازي حيزنا يوزلنا زمن ويكا قنيات نابتي قويتانا يسوع كريستوس زولدلو علتن ورحن جزين ساعتن
إن معلولو ቅንያት ስለ ዝኾነ ሕጂ ስብከት ኢልና ኣለና ዝቕፅል ብርሃን ከንብሊና ብድሕሪ ዘሎ ኖላዊ ከንብሊና ድሕሪ ኖላዊ ድማ ልደት ኢና ከንብል ማለት እዩ ኩሉ ተፀዊዒ ዘሎ ኣስማት ድማ ነናቱ ትሕስቶን ነናቱ ኣገላልፃን ዝውንን እሞ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ እቲ ንኣይሁድ መዐንቀፊ ዝኾነ ኣህዛብ ድማ ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ نسبخ لنا إلو زنقرنا أب قدام كورنثوس 1:23 زلو نحن دما نتي اتصل كريستوس نسبخ نهينا نسبك كريستوس ها زاد السقلة نحن نتي اتصل كريستوس نسبخ نستمر نبسر علونا موني እግዚአብሔር አምላክ ነዝብ ስራት እዚ ናብ ዓለም ሙሉ በጽሑ ማንም ሰብ ድማ ነዝብ ስራት እዚ ተቀቢሉ ናብቲ ዘይተሐልፍ መንግስት አምላክ ኮርስ በቃት ከህልዎ ናይ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃድ ናይ ዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ኩሎም ህርያን እግዚአብሔር ድማ ተራዳነት አይፈለየና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮት ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ وبكل ساعة آمين